Jotono nakarsana please kebu tajoli di o video no nayoi just norong no phunung na bagoi se upload ma khayo hingke norok oro nukui mankhana bolong bisingo এখানে কি হচ্ছে ভাই ঠিক করে দাঁড়ান তো দেখি অফিসে চলেন আপনি দাঁড়ান দিদি kisa soundoi kaham kai khnadi wan satamo hin tamo saka कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बस माफ करम भाई एक तो माफ करम भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ আপনাদের বাসা কোথায় বাইগুনছড়া oro wansa ke hino maaf korbo thik ase kintu amaderke khawate hobe रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ प्लीज माफ करो মাফ করো ঠিক আছে আমাদের খাওয়াইতে হবে না এগুলা আমাদের খাওয়াতে হবে তাই সালাম দিলাম থাপ্পড় মারমু চোপ মাগির না না এদিকে এদিকে দিদি দাঁড়াও ফোন দিব আপনার তো ফোন কিছু করবেন আসেন না ভিডিও করিস না হ্যাঁ ভিডিও বুক কর আসেন আপনারা আসেন আপনি থাকেন আপনি এখানে থাকেন oro wansa mankhana wansa rok ke tamo khaika obruino khaidi khaika saimaya khaikana এগুলা করতে buruino khe naragui salano khe yango rohorka inke saiman khana rok oro kaham khai buruino tamo khaika and koijan bai khaijakka burikhe wansa hangke mar khaina khoina musu goitungkha noro kam kai saiman khana obrile koijan bai khoijakka kaham khai khana di oro wansa ke tamo hini tungkha আমাদের খাওয়াইতে হবে ना भाई भाई खामा सासी सारे भाई ना हला का दो भाई समस्या ना है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया